disconnected. How about us? How many friends we have today? I know maybe most of us, we have a lot of friends. Maybe some of us, we have a few friends. But I would like to tell you, you have a friend now that you cannot see. And they are sitting beside us tonight. And that is your guardian angel. And there is a one faithful friend that will never leave us nor forsake us, and that is Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen? So tonight, I would like to say Happy Sabbath, everyone. And thank you for the message and song by Miss Sora. And I would like also to ask you, how are you tonight or today? How are you? Maybe some of us will say, I'm okay. We're okay. No, we are fine. I'm fine, you're fine, and we are just fine. Kay usahay ang atong ginalantaw kanang ang karon. Sa wala pa miabot sa ato ang kalamidad. We are okay when we are not yet hit by the calamity. But how about the others? Maybe for us, because we are not hit by the calamity, we are very okay. Okay, yung kita magkaigsunan. But how about the others? Siguro kung maglantaw tas kalibutan, atong alantawon tanan, atong kumustahon tanan, dili gyud tanan okay. Not all of us in the world will say we are okay. Maybe some are okay, but there are some also are not okay. So, atong pamanadungan karon, kumusta man ang atong kinabuhi kung kita pod ang maigo sa kalamidad. How about us? How are we when we will become also a victim of calamity? How's your faith? So, I would like to share this latest photo by recently happened in our country today. This photo is from Davao City. The fire in Davao, October 2. No, this is a calamity, nga sudden calamity sa Ilocos City. And the other one, in Cagayan de Oro City, a very also sudden calamity, the fire in Cagayan de Oro, Barangay 17. So, in two cities, Davao and Cagayan, at least we have 500 victims of the fire. Okay? Recorded. Not included the people staying there nga wala kining ma-record no sa ato nga city. So, kanang recorded nga 500 families, maybe some of the family have tulo ka tawo tungod kay naay magtiayon dayon usa ka anak butang talag isa. So at least 100 or 1,500 people more than. So inana kadaghan ang nabiktima. Mauna nga ato pong kumustahon ang Cebu City now is they are in a big calamity. Not only a small calamity but a big calamity. Nga diin ato makita ang ilang kinasatian daghan kaayo maghilak tungod kay naagi kinabuhi nga nakalas. Siguro sa tuwa sa Mindanao, we have the calamity of fire but walay na damyos or walay kinabuhi nga nadamyos apan didto sa ila tungod sa earthquake nga 6.7 kung ako masayo no moong nihapak sa ila nga dapit og dako kay damyos na hitabo do na poy nakalas ng mga kinabuhi. So muna again, I would like to ask ourselves, how are you? Are we okay? How about if kita na po na adiha? If we are into put our shoes in their if we try to put try to put their shoes siya sa termo na kana bang ato bitong bation kung unsa ilang pagbati nga sila karon mo'y biktima sa moong kalamidad. So ako mag-ingon nga they are really not okay. Some are crying, no? Some are kanang murag natulala o unsa ba ilang dili masabot ng mga pagbati ang ato makita ni ini nga mga tao. Tonight, ang ato nga mensahe, I make the title of my sermon, Journey to a Better City. So nangandoy tani ining kalibutan or gikan ining kalibutan nga dunay usa ka syudad nga mas maayo ni ining atong gipuy-an karon. Better city nga ato nga makita or ato nga gilantaw
nga mas maayo na itong gipuy-an nga kalibutan. Tungod kay kita na sayod nga this world will be destroyed. Some people will try to inibitaw ang atong ginasulayan nga we try to revere Mother Earth in order to bring back the beauty of the earth. But no, the reality and the Bible says this world will be destroyed. So ayaw himua, ayaw lang tawa nga diin kining kalibutan ato nga mabalik pa gyud sa maayo kaayong kalibutan sa ato nga pagpaningkamot. It will never happen. Tungod kay ang Biblia nag-ingon gyud nga diin kining kalibutan maguba. So as a Christian, I hope that our minds in our Christian life, we have to journey to a better city. So our key text will found in Hebrews chapter 11 verse 16. It says, "But now they desire a better country, that is an heavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a city." Let us pray for a while. Our Father in heaven, we pause for a moment, dear God, because we acknowledge our nothingness without you, Lord. Please grant me heavenly knowledge and wisdom from above in order for me to deliver your message to your people, and we can put it into practice. We thank you so much, God, for answering our prayer. In Christ's name I pray. Amen. So, I would like to share the background, a short background. Hebrews chapter 11 is known as the faith chapter because it is talking about faith of many Bible characters there, where the writer lists Old Testament heroes who live by faith. And in verse 13 to 16, the author explains that these faithful people, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, and etc., did not receive the full promises of God in their lifetime, but they look forward to them with hope. And verse 16 emphasizes that their faith was not anchored in earthly positions or homeland, but in a better country, a heavenly one, symbolizing eternal life in God's kingdom. Because of this unwavering faith, God was not ashamed to be called their God, and He prepared for them a city, a reference to a new Jerusalem recorded in the book of Revelation. So, ang atong pagtuon taknas gabion, one is Hebrews chapter 11:16 is a message of hope and perseverance. Two, it teaches us that true believers look beyond the temporary things of this world and long for God's eternal kingdom. And it assures Christians that God honors those who trust Him fully, even when promises are not yet fulfilled on earth. So atong kumustahon karon ang ato nga pagpangalagad, atong pagtuo og naabatan niini nga mga punto sa ato karon nga pagpangalagad, because we are Christians, we are Christ followers, and we are Christ believers. So we should follow the faith of these biblical heroes recorded in the book of Hebrews also. And to remind all of us, Apostle Paul says, "For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ." So remember, your citizenship supposed to be is heaven. Wa ta mag-rehistro diri sa kalibutan, pero tungod sa gitawag nato nga kanang pag respeto sa kalibutanon nga panggobyerno, nag-register po ta. But again, Apostle said, or the Bible says, our citizenship is in heaven. So we should put in our minds to go home in our heavenly kingdom. Amen? Amen. A group of mountain climbers who were ascending Mount Everest. The climb was long, dangerous, and exhausting. Some become discouraged and turned back, while others pressed despite frostbite, storms, and fatigue. This is a true story of the people who wanted to reach the peak of the Mount Everest. So a lot of struggle, trials, and a heavy storm. But they managed to go to the peak of the Mount Everest. Why? Because they had one thing in mind, my dear brethren, to reach the summit. I hope also in our Christian life, we should also put into our mind, or to become our mindset, that becoming a Christian is not exempted of trials, but it is to mold us into a kadabang
aron mo fit inta sa gingharian sa Ginoo. Ginamold ang atong karakter ni ini nga mga pagsulay aron nga muhaom tas langit ng pulianan. So, the Christian life is much like that. We are on a spiritual climb, not to the top of the world, but to our eternal home in heaven. The journey is filled with trials, temptation, and struggles, but our eyes must remain fixed on the goal. What is our goal? Eternal life with Christ. So mauni ang atong handom, ang ato gyud nga mga pangandoy, isip ng mga Kristohanon. Ato nga kanunay pahinumduman ang atong kagalingon that we are Christians. Ang mga Kristohanon wa mangandoy nga diin mo stay diri sa kalibutan for eternity. But as Christians, we long for a heavenly kingdom diin kita magpuyo didto nga wala nay pagkatapos o wala nay kapaitan, wala nay mga luha. That is the goal of a true Christians. By the way, for those who do not know me, before I am a member of acrobatic group. So as an acrobatic performer, I know the importance of balance and focus when walking on a high wire above the ground. And one wrong step, one glance away from the goal, and the fail is very, very certain. So likewise, in the same way, the Christian must stay balanced and focused on Christ in order to reach our heavenly goal. So kinahanglan ato lang gyud kanunay nga ibalanse ang atong pagpangalagad sa Ginoo aron nga makaabot sa langit ng pulianan. So tinako na nganon, una nga punto, the Christian life is a pilgrimage, not a settlement. Usahay, we are tempted to think nga diin kining kalibutan nga ato karon gipuy-an makastay ta og kana bang pang-eternidad. Diri na gyud musitol na kita ni kalibutan nga diin atong gihandom nga nindot pag-ayo. Pero again, I would like to remind all of us nga ang Biblia nagisgot nga kining kalibutan gub-on ginis Ginoo. O karon ato na sinatian as we experience and see the news what happened in Cebu City. Only 6.7 if I'm not mistaken nga magnitude nauyog ang maong nga syudad. And a lot of families are affected. So how about kanang giingon sa Biblia sa Mateo nga diin ang bukid o bukid magbaylo na gyud. Unsa kana ang magnitude? I don't know, ila pa lang makount sa ilahang nga kanang tiihap sa maog magnitude. Apan ang punto mga kaigsunan, don't settle in this world. Kay basin matintal ta nga hayahay ng imong pagpamuyom ng kalibutan nga di na ta mangandoy langit. We forget to think of heavenly kingdom because we are already in our comfort zone sa ato nga kinabuhi ning kalibutan. So mauna ang maong libro sa Hebrews 13:14 nag-ingon for here we have no continuing city but we seek the one to come. And all Christians assumes, if you claim that you are a Christian, it assumes that you are longing for heaven. Amen? Amen. Kaya kung wa ka nangandoy langit, ako moingon na lang yun, ayaw na lang yun pag Kristiyano. Sayang ang atong pagpangalagan. If we are a true Christians, long for heaven. And as long that we are longing for heaven, we should align our life into the plan of Jesus Christ. Look, tanawa gani. Abraham, Isaac, and Jacob lived as a stranger and pilgrims, looking forward to the heavenly country nga ilahang gihandom. Mauni ang ato makita nganong ang Hebrews chapter 11 gi-record ang ilang mga pagtuo. The reason nga diin gihimo ni Pablo tungod ipakita sa ato that shows us that these people, biblical heroes, not only longing for the success of their life in this world, but they are longing beyond their success of this world because they are longing the heavenly kingdom, the better city. Amen? Amen. So unta mga kaigsuonan, each one of us sa ato karong kinabuhi nga Kristohanon, ayaw kalimti ang pagpangandoy sa langit. Do not forget to long for heaven. Even you are now settled in your comfort zone, kay wa pa may calamity miabot sa atong kinabuhi. Long for heaven aron nga imo usab nga makita ang imuhang kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo og na-inline pa ba ta or nag-retract na ta sa atong pagpangalagad. So ato ni nga lantawon mga
kaigsunan. Like travelers in a foreign land, Christians are not to grow too comfortable on earth. So kung mustipot lang ka karon sa imong pagpangalagad, nga diin nagunahuna ka nga mao na gid na ang imuhang kahimtang nga nindot na kaayo di na ka mangandog langit tungod kay nindot na gyud ang imong kahimtang sa kalibutan. Igsoon higala delikado ang atong pagpangandoy sa langit. Nganuman, earth is temporary, heaven is our home. Hopefully, di nato makalimtan sa kanunay nga sa pag-ingon ni Apostol Pablo nga kita mga citizen sa langit nagpasabot ang ato yung puloy-anan ang langit nun yung dili kining kalibutan. Pero usahay sa ato nga human tendency makalimot yun ang mga igsunan tungod sa kabisi sa panginabuhi nga panglangit ang ato nga pangandoy. Mao kon makalimuta ang tendency usab ang atong kinabuhi kana pong kalibutanon nga kinabuhi. Pero kung kanunay tatong mindset at ibutang nga nangandoy taglangit, ang ato usab kinabuhi malinya usab diha sa langit nun nga karakter. Amen ba mga kaigsunan? So ayaw wala mga kaigsunan, dunay tambag kanato. The council from Illinois. She said, "We have no home here. We are only pilgrims and strangers, passing to a better country, even a heavenly." What a beautiful counsel. So do not cling to the temporary pleasures of this world. Bisan unsa pa nga mga kalingawan, kalipayan sa kalibutan, that is all temporary. Anything nga naa sa kalibutan, it is temporary. But do not like usa mga kaigsuunan, my dear brethren, nga diin pang forever tuwa sa langit ng pulianan. Live as pilgrims with heaven in view. Naamantas kalibutan, magpuyot nga naas kalibutan, pero ayaw walaa ang imong hunahuna, ang imuhang mindset nga diin mo pauli kita sa langit ng pulianan, because that is our ultimate goal. Ultimate goal as a true Christians. Point number 2. Christians, or the Christian journey is filled with trials and tests. Mura ta karon na sa klase ba nga nag-exam. Gani nag-ingon si Apostol Pablo, we must through many tribulation enter the kingdom of God. This is also his encouragement to all of us. Again, just like a climber climbing a mountain, the Christian life demands endurance and faith. Gikinahanglan ginato ni mga igsunan tungod sa ato karong pagpangalagad, mosugot tag sa dili kita exempted nga diin sulayon ta sa circumstansya sa atong kinabuhi. Wa ma-exempted. Manaay Ginoo, walay Ginoo, what exempted sa kalibutan. Tanaawang naigo sa kalamidad, naigo sa sunog. Imo ba ning masyur nga tanan to dito tumutuos Ginoo? Pero tanan naigo. And how about sa Biblia nga diin ingon ng Ginoo moabot ang panahon nga ang bukid-bukid, mountains and mountains kanang magbaylo, changes. Unsa kana kadako makigsunan kalamidad? Moingon ka nga makasibat pa kana? No. But trials refine our character, shaping us for a heavenly kingdom. God allows trials to shape our character to fit in that heavenly kingdom. Mauni ang katuyuan sa Ginoo. Nganong gi-allow sa Ginoo ang pagsulay sa atong kinabuhi. Again, I would like to say it clearly. God did not give you your trial, but God allows trial to form us into heavenly kingdom. Usahay magununatang ang Ginoo naghatag sa pagsulay. Remember, ang Ginoo dili sadista nga Ginoo. God is that is sadistic God nga maghatag sa pagsulay aron duna kay reward sa unahan. But He only allows in order for us to be formed and to be fit into heavenly kingdom. And another counsel, nagaingon siya, trials or the trials of life are God's workmen to remove the impurities and roughness from our character. So dunay katuyuan, there is a reason why God allows trial and circumstances nga moabot sa atong kinabuhi, and it is you nga diin makahibalo unsay kulang sa atong kinabuhi. So ikaw ra gyud mahibalo ang igsuon sa imong kinabuhi kung unsay kulang nganong gitugot na sa Ginoo. Do not be discouraged by trials because they are part of our journey shaping you for heaven. Padayon lang yun, mauni ang kining
padasig ni Pablo nga diin kung imong lantaw ang iyang sinulat kasagaran nagamit siya og mahitungod sa boxing, mahitungod sa dagan, nga dunay endurance, dunay focus, nganuman. Si Pablo usab naglantaw sa langit ng puloy-anan nga iyang gilantaw yung kinabuhi nga he is also not exempted of trials. So aron dali makarelate ang mga tao, uso man ang boxing, uso ang dagan, iyang girelate. Sa ato usab karon mga igsunan, uso kaayo ang naa sa mga kinibang trending sa kalibutan nga diin ang atong kinabuhi usahay atong iaut-awat kung unsay uso sa kalimutan. Unya makalimot na dayon ta nga unsay atong goal as Christian. So gikinahanglan nato karon ang perseverance, paglahutay, paglig-on aron nga makasugakod ta niining atong journey paingon na gyud sa langit ng pulianan. Bisan unsa man ang mga struggles, mga obstacles or mga pagsulay ato nga paningkamutan by God's grace nga diin makalahutay ta makigsunan tungod kay ang giandam sa Ginoo langit no nagyod nga pulianan. Ikatulo nga punto katapusan. Lastly, the Christian must keep the goal in sight. Ayaw gyud wala sa imuha nga pagpangalagad sa imong paglantaw nga diin ang atong ultimate goal makaigsunan mao gyud ang pag-uli sa langit no pulianan. Ingon si Pablo, I praise toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Mauni ang ato nga goal nga gina-encourage ni Pablo. O ingon pa gyud siya, looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. Ayaw paglingi sa wala ug tuo mga kaigsunan sa imong nga pagpangalagad kay kung maglingi ka sa imong brethren, if we are looking to other people in our church, in our community as Christians, you will be backslidden. Apan ang padasig nato sa Ginoo, Paul encourage us to look only to Jesus while we are longing for heaven, while we are journey going to heaven. Look only for Jesus because He is the only one example nga diin makahatag natong encouragement amid sa atong mga pagsulay or amid sa imong mga trial nga diin ikaw sulayon ng kalibutan nga makaingon ka dunay usa kat kining Kristo nga diin nagpakatawo sa kalibutan nga siya tawhanong kahimtang nakabalik sa langit ng pulianan o rakadto sa langit ng pulianan. Mauni ang atong lantawon mga kaigsunan. Ayaw paglingi sa imong isigkatawo tungod kay usa na nga posibilidad nga makahatag nato og kabangdanan nga mapandota. Gani sa ako nga pagka gym nurse, usa ni nga prinsipyo nga ako usab na batunan. Like an acrobat focusing on the end of the wire, we must keep our eyes fixed on Christ, not on distraction. Kung ikaw mohimo ka sa paglatay sa wire, if you want to know how to balance the wire, tanawa kayo ng mga balancer. Walay balancer sa wire nga maglingi sa walag tuo. I don't know if you can see any wire balancer nga maglingi sa walag tuo. Wala gyud nga naman unsa may technique sa paglatay og wire. Bisan ako nang gihimo, I try to kana bang balance the wire while looking left and right. But I cannot do that. Why? Because the balance, you can only balance the wire kung makita nimo ang pinaka tumoy sa wire. Kung mawala gani na ang tumoy sa wire, mahulog yun mi. Mauna sa amo sa show na agad mi flashlight. Unsa may purpose sa flashlight? Gina flashlight ito tumoy sa wire in case of emergency nga naay blackout, total burn out. Bisan pag mag-burn out basta naalay, makita lang ginamo ang tumoy sa wire. Kaya ginamo na i-balance. Igsuon ako nga makita usab ang usa ka prinsipyo nga diin sa ato nga pagpangalagad mura pud tag nagbalas-balance sa wire nagbaklay paingon sa finishing line nga diin daghan usahay nga motisting nato nga tawgon ta aron nga ma-distract sa pagpangalagad pero ayaw lang gyud paglingi makisunan. Just focus ngadto sa tumoy kang Ginoong Hesus aron nga di ta mahulog sa ato nga paglatay sa ato nga pagpangalagad. Gani ania ang maong counsel ni Sister White, we are homeward bound. He who loved us so much as to die for us hath builded for us a city, the New Jerusalem, as our place of rest. There will be no sadness in the city of God, no wail of sorrow, no dirge of crushed hopes and wearied affliction will evermore be heard. Those whose lives have been hidden with Christ or hidden with Christ, those who on this earth have fought the good fight of faith, will shine forth with the Redeemer's glory in the kingdom of God. Daw kanindot mga igsunan kung atong pamalandungan
nga diin unta kita usa niini. Kay nangandoy mo gyud tag langit. So focus your life on Christ in the promise of heaven. Kay kitang tanan mga igsunan, again and again, we as Christian, it assumes that we are longing for heaven. So put into our mindset that we will go home into our heavenly home. Don't let earthly distraction make you lose sight of the eternal goal. And, dear beloved, again, we are pilgrims. Earth is not our home, it is only our passage. Yes, the journey is hard, the trial are many, and sometimes the way feels steep and dangerous. Maugid ni ang atong realidad sa kalibutan mga igsunan. But let us never forget, heaven is worth it. I don't know if you can say that heaven is worth it if you have no experience of circumstances in this world. Kana ba mo ingon ta nga, may challenge sayo nang langit di ay abot man ko pero og daghang pagsulay. Gipasakitan ka sa kalibutan, gibetray ka, gibiyaan ka, unsa pa na experience sa makaabot sa langit, makaingon jud ka nga grabe ka worth it. Bisan ni nato kung kaagi pero makaabot jud og langit. Napay usahay nga abinimo kag imong pamilya mo tabang nimo panahon sa imong kalugmo, mo pa mo bira nimo paubos, pinakasakit pa gyud. Pero makaabot tay langit mayon jud ka nga grabe ka worth it ang ako nga pagpangalagad sa Ginoo. Mauni mga igsunan nga gidasig ni Pablo, maglantaw lang gyud ta sa langit mga igsunan. Kung samtang kita nangandoy langit, motutok ta ni Ginoong Hesus nga mo'y naguna sa langit ug nagandam kanato og langit non nga puluyanan. Jesus himself is preparing a place for us. Mauni ang saad diha sa libro ni Juan. And one day soon, he will return to take us home. Mauni ang atong pangandoy tanan nga musugat sa Ginoo sa panahon sa iyang pagbalik o mupauli sa aton nga langit non pulianan apan ang pangutana mga igsunan mauni. Are you pressing on, keeping your eyes on the goal? Naaba ni kanunay sa kinabuhi sa papangalagad, dili lang sa panahon sa pagsimba sa Ginoo, not only when we are worshiping God, but daily. Atong ipangutanon karon ta gulingon, kung kanunay bata nangandoy og langit sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw, dili lang panahon nga musimba ta sa Ginoo sa adlaw nga Sabado. Tibasin ang atong nga mindset, mangandoy tag langit ra panahon sa atong pagsimba sa Ginoo. As Christians, it is a daily. Let us put it into practice, my dear brethren. And don't settle for this world, it is passing away. Tanan sa kalibutan, puros na yun, lumalabay mga igsunan. But stay faithful in trials, they are preparing you for heaven. Amen? Mauni ang ato, ngalang taon sa ato karong pagpangalagad sa Ginoo. And I appeal to you, my dear brethren, stay faithful in trials. They are preparing you for heaven. And lastly, fix your eyes on Jesus, the one who will lead you safely home. Walay lain mga igsunan nga makadalagi nato sa langit ng pulianan. Mora gyud si Ginoong Hesus. Ayaw si pastor, ayaw si sir, ayaw si ma'am, ayaw ang mga leader, elders o deacon. Kay kung ato silang lantawon nga mo'y mudala nato sa langit ng pulianan, posible gyud mga igsunan makabuhi ta igsuon mahulog ta balik sa kalibutan. Pero kung imong ipahawid ang imong kinabuhi kag Ginoong Kristo, safety kaayo itong pag-travel sa langit ng pulianan because heaven is our home. Lastly, let us walk together by faith until we reach our heavenly home.